বন্ধুরা সবাই কেমন আছো? গুড মর্নিং বন্ধুরা। আমরা এখন পেয়ারা গাছ পেয়ে গেছি পাম বাগানের মধ্যে। দেখো, এই দেখো কত বড় বড় পেয়ারা আমরা খাচ্ছি, তোমরা খালে চলে আসো বন্ধুরা। এই যে কত দেখো পেয়ারা গাছে, ভীষণ পরিমাণে পেয়ারা। তা বন্ধুরা, পাম বাগানের মধ্যে সব কিছুই পাওয়া যায়, কোনো টেনশন নেই, सब किचु सब चीज मिलता है। अंदर पाका है कि नहीं मालूम, ऊपर भी है बड़ा बड़ा। निकालने का देगा, एक निकाला इधर उधर आड़ वाला। ये खराब है लेकिन इसका स्वाद अलग है, मीठा है, मीठा है। यार मैं निकाल पाएगा, निकाल। पर मैं चींटी है, पर चींटी तो रहेगा ही, जंगल में क्या रहेगा, चींटी तो रहेगा। जो मीठा है उसमें चींटी रहता है। मीठा है ना पूरा, अच्छा है ना, अच्छा वाला है, उस दिन जैसा नहीं है। चलो बंधु बाय बाय, काज करते হবে। তো বন্ধুরা, লাইক কমেন্ট শেয়ার তো করছো না কেউ, নতুন বলে তাই একটু হেল্প করো, তাহলেই তো তোমাদের সংসারে যে আমরা পৌঁছাবো না। আর এরকম ভিডিও নতুন নতুন পোস্ট করছি খুব শীঘ্রই। চলো, ভালো লাগলি, वही आगा में है বাই, টাটা।